এবং খুব बढ़िया प्रयास से बैट्समैन बीट गए थे तो আমরা সম্মানিত অতিথি নিযুক্ত রত্নাকর জেলা মহোদয় আছেন স্টাইল খালি করছি গোড়া দেখুন ଆଉ ଥରେ ବାଡ଼େଇ ଦେ ছোট টার্গেট যাকে চেস করি বর্তমান 7 রানে পৌঁছি দলীয় স্কোর গড় বা ঘোড়া স্কোর যেটি 23 রান টার্গেট চেস করছি 6 ওভারে 23 রান টার্গেট ଗୋଟେ ଓଭର ଦବ ନାଇଁ 5 ଓଭର ସରିଲା ଏଇ ଦେଖୁନୁ ତ ଗାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି କି ଭାଇ आलोक पूरी खड़े राइट खेली जाते lalu dari pasar ड्रोन कैमरा देने गन पड़ा ना हो क्वालिटी कंपनी दिखते हैं 15-20 ना तो बांगा 3-4 हज़ार तरह ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ 2000 रहो ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ तो क्वालिटी दिखते हैं और बखान लक्षे 2 लक्ष हो पड़ा पुरस्कार घोषणा करते एवं एक रन 17 रन 1 रन सहित दल 18 रन
दी ओव्हरच्या व्हायला मग 3 ओव्हरचे दी ओव्हर ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଦୁଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ କହିବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରା ଦଳ କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ କହିବେ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ସମୟ ଆମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ହାତୀ ୱିକେଟ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର କରିବେ ଅଧିବରଣ